C'est le 4e dimanche après Pâques. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, on parle de Jésus. La première semaine, le premier dimanche de Thomas, c'est pour traiter le problème des doutes. Deuxième dimanche, le Christ et le pain de vie. Troisième dimanche, le Christ est l'eau vive. Aujourd'hui, le Christ est la lumière du monde. Comme il a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et le Christ aujourd'hui, il veut absolument que nous, chrétiens, que nous devons refléter au monde entier la lumière de Christ. Parce qu'il a dit aussi dans l'évangile de Matthieu que votre lumière luise aussi devant les hommes. Cette lumière ne vient pas de nous. Elle vient, nous sommes incapables vraiment de donner la lumière. Mais c'est Dieu, c'est lui, la source primaire de lumière. Parce qu'il a dit, Jésus leur parle de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde, c'est le Christ. Et nous avons reçu cette lumière par le baptême. Le jour du baptême, tu as l'Esprit Saint et tu as eu la lumière et tu es passé des ténèbres à la lumière. Pendant même la liturgie du baptême, on dit à l'enfant ou à l'adulte que tu es passé des ténèbres à la lumière. Parce qu'il nous est dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Alors nous sommes non seulement des récepteurs de la lumière divine, mais aussi véritable source, mais secondaire bien sûr, parce que la source essentielle, primaire, c'est le Christ. Et nous devons refléter en tant que chrétiens la lumière qu'on a eue de Christ pour le monde. Parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit aussi que vos lampes soient allumées. Il a dit aussi, autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant que vous êtes baptisés, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Quel immense honneur vraiment le Christ nous donne. Mais il ne faut pas que nous tirons de vanité. Parce que rappelons-nous que c'est la lumière que nous devons refléter provient de Christ notre Seigneur. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'un des plus grands défis du monde actuel, c'est l'amour véritable. Parce qu'il y a beaucoup de sortes d'amour dans le monde. Mais nous, dans nos églises, dans les chrétiens, quand ils parlent de l'amour véritable. Et pour ça,
Décider d'être la lumière autour de soi est véritable une preuve d'amour. La lumière, elle nous fait connaître la vérité. Il donne la connaissance. S'il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas marcher. Il faut que tu saches où tu vas. Il nous guide, bien sûr. La lumière nous guide. La lumière apporte la joie, la paix et nous rend libres. Quand tu es dans un coin éclairé, tu es libre, tu peux marcher là ou là ou là. Tu es libre. La lumière, c'est ce qui apporte finalement la vie. On ne peut pas vivre même matériellement, on ne peut pas vivre sans lumière. Spirituellement, nous ne pouvons pas vivre sans la lumière que nous avons eue le jour de notre baptême. Décider d'être la lumière dans un environnement, c'est faire sortir la vie qui est en soi au profit des autres autour de toi. Il nous dit dans l'évangile de Saint Luc, « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » Les enfants de lumière ont quelques positions en Christ, parce que c'est Christ, source essentielle de la lumière. En Jésus-Christ, il y a une lumière pour éclairer les nations, comme il a dit dans l'évangile de Saint Luc. Il a dit lumière pour éclairer les nations. Imaginons un peu que les chrétiens doivent éclairer les nations, le monde entier. En Jésus-Christ, par la lumière, tu dois vivre pour Dieu. Et tu dois porter des fruits pour Dieu. Par ton baptême que tu as eu ce jour-là, l'Esprit Saint, c'est-à-dire la lumière, tu as tout de Dieu par grâce, pas par mérite. Je parlais de ça déjà. En Jésus-Christ, ta compréhension de la vérité s'approfondit. Tu es rempli de sagesse, tu possèdes la justice, la sanctification, la rédemption, tu as la victoire sur les ténèbres, la mort, parce que le prix des morts, le prix du péché, c'est la mort. Et tu deviens ambassadeur, tu es lumière. Partout où tu vas, on voit que tu es chrétien, parce que tu as la lumière. Alors tu deviens ambassadeur de Dieu. Et il nous dit aujourd'hui, personne nul ne sonne une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier. Pourquoi? Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Alors, mon bien-aimé, tu veux être lumière autour de toi, c'est très bien. Mais réfléchis maintenant, quel est ton don pour que tu sois en lumière, la lumière de Christ, de Dieu, la lumière de Christ. Et quel est ton talent? Cherche un peu pour que tu sois et tu influences les gens autour de toi. Le Christ nous a dit, Saint Paul d'abord nous a dit, comme je dis la semaine dernière, n'éteignez pas l'esprit. Le jour de notre baptême, nous avons l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, il nous éclaire. Il nous éclaire
pour être lumière du monde entier. Et alors il y a un verset très touchant. Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nous, chrétiens, nous avons la lumière. Tous les baptisés, ils ont la lumière. Alors, si tu es fils de lumière et tu dois être lumière toi-même, la lumière passe aux ténèbres, tu seras ténèbres. Nous critiquons les autres qu'ils ne sont pas baptisés tout le temps. On pense qu'ils sont loin, ils ne gagnent pas le royaume de Dieu. Mais eux, ils ne sont pas baptisés, ils n'ont pas la lumière. Mais nous, chrétiens, nous avons la lumière le jour du baptême. Alors si tu transformes cette lumière en ténèbres, imagine ta position. Alors aujourd'hui, le Christ nous met en garde. Il dit, je suis la lumière du monde. Il nous dit à tous, vous êtes la lumière du monde. Et lui, source, et nous, source secondaire. Mais nous devons refléter cette lumière, comme il a dit, c'est pas moi que je dis, tout dans l'évangile. Il a dit, nous devons refléter cet amour aux autres. Alors, la grande question aujourd'hui, est-ce que tu es lumière dans ta classe? Tu es lumière à l'université? Tu es lumière avec les voisins, la société? Tu es lumière dans ton travail? Tu es lumière où tu vas? Ou tu es ténèbres? Voilà la question aujourd'hui. Au Seigneur la gloire éternellement. Amen. النهارده الأسبوع الرابع من بعد القيامة، الخمسين المقدسة. في الأسبوع الأول كان أسبوع توما، السيد المسيح يبدد الشك. الأسبوع الثاني السيد المسيح هو خبز الحياة. الأسبوع الثالث السيد المسيح هو الماء الحي. النهارده الأسبوع الرابع السيد المسيح هو نور العالم. أنا قد جئت نورا للعالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. ما قدمناش يا أحبائي إحنا المسيحيين إلا أن نعكس نور المسيح للعالم أجمع. يقول فليضيء نوركم هكذا قدام الناس. النور ده مش مننا، لأن احنا غير قادرين ان احنا ندي نور، بل هو من الله المصدر الأساسي. بيقول في يوحنا 8 ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم. نور العالم هو السيد المسيح، وقد تلقينا احنا المسيحيين هذا النور في الميلاد الجديد يوم المعمودية. عشان كده أبونا في صلاة المعمودية يقول للمعمد سواء طفل أو كبير إن أنت تحولت من الظلمة إلى النور. خدنا الروح القدس وأصبح فينا النور. عشان كده السيد المسيح يقول أنتم نور العالم. يقول أنا جئت نورا للعالم وأنا نور العالم، ويقول لنا أنتم نور العالم. طبعا السيد المسيح هو المصدر الأساسي لهذا النور اللي بيدهنا في سر المعمودية. فاحنا أيضا أصبحنا هو المصدر الأساسي، ونحن أيضا مصادر، ولو إنها ثانوية بالطبع، ولكن مصادر حقيقية زي ما الآيات دي بتقول لنا. أنتم نور العالم في متى 5:14. ويقول ليكن أحقاقكم ممنطقة وسروجكم موقدة في لوقا 12:35. ويقول لنا أيضا لأنكم كنتم قبلا ظلمة
وأما الآن فنور في الرب. ويكمل اسلكوا كأولاد نور. شوفوا الكرامة العظيمة اللي ربنا بيدانا، بس مش بيدانا عشان نتكبر ولا نتفاخر وباللسان، لكن عشان نتذكر ان النور اللي فينا ده معكوس من نور ربنا اللي عطاهولنا في يوم المعمودية، لأن الله هو المصدر الأساسي والوحيد للنور الإلهي. يقول لنا في إنجيل متى: فليضيء نوركم هكذا قدام الناس. ليه؟ لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يا ابني ويا بنتي، يا إما أنت سبب مجد ربنا، يا إما تكون سبب تجديف على ربنا. يا إما أنت نور، يا إما أنت ظلمة. ومن أعظم تحديات العالم الحالي اللي احنا عايشين فيه هو الحب الحقيقي. بيتكلموا عن الحب كتير قوي، لكن الحب المسيحي الحقيقي حب من نوع آخر. فإن اختيارك إنك أنت تكون نور للي حواليك هو دليل حقيقي على الحب اللي فيك. النور هو اللي بيوصل الحقيقة، النور هو اللي بيوصل المعرفة، النور هو اللي بيوصل الإرشاد، النور هو اللي بيجيب الفرح. عشان كده الناس في الأفراح تحط أنواع كتيرة، أفراح العالمية يعني. الفرح الروحي برضو النور بيوصلنا له، هو اللي بيجيب السلام، هو اللي بيحررك من الظلمة ومن الخطية. النور هو بيحيي الحياة في الإنسان. فعشان كده النهاردة ربنا عايزنا نختار أن نكون نوراً في البيئة اللي احنا عايشين فيها، في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وبعدين يقول لنا: انظر إذن لئلا يكون النور الذي فيك ظلمة. أبناء النور يا أحبائي لازم يعيشوا على طول في المسيح يسوع. في يسوع المسيح بيقول لنا الكتاب المقدس: أنتم نور للأمم. يعني 1.5 مليار، في 8 مليار ونص في العالم. 1.5 مليار ولا 2 مليار مسيحي المفروض ينوروا 6 مليار ونص الباقيين في الأمم. المفروض نور إعلان للأمم. في يسوع المسيح أنت نور تثمر وتنال كل شيء من الله حسب نعمته. في يسوع المسيح أنت بتتعمق في النور، أنت بيتعمق فهمك في الحق، في الحكمة، تمتلك البر، القداسة، الخلاص، تنتصر على الظلمة وتنتصر على الموت، لأن الخطية ظلمة وموت. بالنور كل ما تروح مكان كده وتبقى نور أنت سفير لله. يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. في آية تانية يقول: بسببكم يجدف على الاسم الحسن. ما هو يا إما تكون نور ويتمجد اسم الله بيك، يا إما تكون ظلمة ويجدف على اسم الله بيك. بيقول لنا النهاردة ربنا: ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال. مش هتقيد لمبة وتخبيها، بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. النهاردة ربنا بيدعونا أن نكون نور لكل اللي حوالينا، وده أمر جميل قوي وخدمة قوية قوي، خدمة طبيعية ربنا هو اللي مكلفك بيها، لا كاهن مكلفك ولا أسقف ولا أمين خدمة، لا لا لا. ربنا النهاردة بيقول: أنت نور العالم.
وبكلفك ان انت تكون سفير ليا في هذا النور في العالم. فتسأل نفسك النهارده وتسألي نفسك ايه هي عطيتك عشان تثبت ان انت نور لله؟ ايه هي وزنتك عشان تثبت ان انت ابن النور؟ في اي مجال تقدر تؤثر. اسأل نفسك النهارده واسألي نفسك، انت نور في البيت؟ انت نور في المجتمع؟ انت نور في الجامعة؟ انت نور في الشغل؟ انت نور مع الجيران؟ انت نور مع الأصدقاء من كل ملة ومن كل دين، مع كل الناس؟ هل أنت نور ولا أنت في الظلمة؟ وطبعا اللي بيخلينا في الظلمة كلنا عارفين هي الخطية. وعشان كده زي ما قلت الأسبوع اللي فات قديس بولس الرسول بيقول لا تطفئوا الروح، وهي دي الظلمة. الروح القدس اللي خدناه يوم المعمودية نور، وبعدين بخطايانا وأعمالنا التي لا ترضى الله نحول هذا النور إلى ظلمة. ويقول لنا آية تانية خطيرة خالص: فإن كان النور الذي فيك ظلام فالظلام كم يكون. لما احنا يا مسيحيين في يوم المعمودية بناخد النور الإلهي وفالحين بس ننقض اللي ما خدوش النور. طب ما انت يا حبيبي النور اللي فيك اللي خدته مجانا من ربنا واللي عطوهولك كرسالة حولته إلى ظلام، فالظلام من الناحية التانية كم يكون. فعشان كده يا أحبائي النهاردة هو سؤال واحد كده ربنا بيسأله لنا: أنت اتعمدت وخدت اسمي وخدت الروح القدس وعطيتك النور الإلهي، بتعمل بيه إيه؟ كل واحد يسأل نفسه. خلوكوا صراحة زي ما بقول باستمرار، كل واحد يبقى صريح كده مع نفسه، لأن إحنا ما قدمناش غير إن إحنا لازم نتوب ونرجع لربنا وما نطفيش الروح القدس ونخلي النور اللي فينا ينور، لأن غير كده مش هتكون لنا حياة أبدية. النور اللي فينا لازم نظهره للآخرين أيضا، دي رسالة من ربنا. محدش بيخبي النور، النور لازم يظهر حتى يروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات الذي له المجد دائما أبديا آمين.